Okay, so once again, good day everyone. I'm your crew master, Sir Raji. So for this session, our topic is all about the positivist theory on the causes of crime. Okay, so positivist, tapos na kita sa demonology, sa classical, sa neoclassical, and now, let's go to the positivist theory. Okay, so what is so positivist theory, or in balikan ta, no? In positivist, or in the theory of crime causation, let's focus on how does the people commits a crime. So what are the reasons behind why does the people commits a crime? Okay? So here in positivist theory, there are circumstances nga man kunong isa ka tawo will commit a crime. What are the reasons? Okay? So here in the positivist theory, they thought that in positivist criminology, no, or these are one of their study that states that criminal behavior is based on external forces. Naka-based siya upon external forces or some scientific explanation or innate problems. Okay, it's either through genes, chromosomes, biological problems, sociological factors. Diyan na. Well, this is based on the positivist theory. Pasabot, this is the theory of positivist. No more on, syempre may study sila that will affect, no, or that will engage some explanation about that why do people commits a crime. Okay, so because from the word positivist class, okay, or the word positivist means scientific. Pasabot, ang word ko na positivist, pasabot, scientific. Okay, the word positivist means scientific. Okay, or this is the first theory of criminology that used scientific approach. Mauni ang pinakauna na theory sa criminology na ga-adapt og scientific approach. Naggamit og scientific approach. Scientific based ang positivist. Okay? So scientific based. Kaya ang word ko na positivist means scientific. Okay? But prior to this theory, there are pseudoscience of physiognomy theories, or pseudoscience, or the physiognomist theories. Nung naasay ko ng mga pseudoscience, when I say pseudoscience, a full science. Unsa man kuno na. Example diyan is physiognomy. Yun ang physiognomy sa naka-based on the physical feature of a human being. Dala nag-based sila sa physical features sa isa ka tawo nga man kuno na yapay krimen kuno suspect na. Ay grabe po. Nga na ka judgmental sa positivist. No? Based on the physiognomy. Okay, and also involves the study known as phrenology, physiognomy and phrenology by Johann Caspar Lavater. Phrenology, ang shape kuno sa imong skull. No? Isa pud na karason na ako ni tendency na because of the shape of your skull, you are prone to be violent, or you are prone to be a criminal, or you are aggressive person na suod kuno ka na mahimo kang criminal. Okay? By some feature. Unsa man kuno na mga features, no? But gi-adapt dayon na ni Lombroso ba sa kan Lavater's mga studies, no? By exploring other physical traits. O naman, what are the physical traits? What are those physical traits? First, facial features. Ang facial feature kuno sa isa ka tawo, taas ba na ilong, lagat ba na mata, tangkag ba na talinga, baga ba na wait. So na ilang mga bases kay ilagi timbang-timbang, no, or ilagi tanaw-tanaw, or ilagi compare ang mga faces sa mga criminal sa una. Based on the facial feature, the shape of the skull, and also social conditions of individual. It's either unemployed or naiko na ilang mga history of medical illnesses. Na problema. Why is it makakommit sila crime? No? Aside sa ilang wayong, sa ilang skull, na apod diyan. Okay? Unsa ko no? Unsa may unsa ko ni mga gipang compare na, because Lombroso compared a large number of criminals and non-criminals as using human physical traits. Ija gi-compare. Kasagaran ko no sa mga criminals, no, is mga sloping forehead.
ang mga agtang ko no pinalaong no amo bitaw kasagaran sa mga kalaban sa salida no mga ingana ang mga wayong pod nila mga usay pares-parehas na mga usay mo ka determine kita di ba ya criminal gyud no wayong sa ato pa kabayo baya ta kung unsay wayong unsay face sa isa ka criminal kaya man maka-judgment ta na criminal na or else to morag talimuno gyud na wayong. Di ba bisa ato ingana pud ta so kanlumbros ingana pud natatak sa ila na naay bisas. Bisa imong wayong so ato luoy gyud kaayo di ay ni sir oy luoy gyud kaayo ning dili tay tsuraan kay maaan man tag kriminal. So pasalamat kay criminology mo kay basta criminology itsuraan pag dili ka crime lahi pag dili ka crime dili kay tsuraan magkita kag dili tsuraan lahi na nga kurso ay grabe po kasan. Okay, bitaw. Purya gaba. Bitaw. Okay, anyway, so here in the positivist ingana sila. Usay maka-judge bitaw ta. No? Lo kagwapo man unta niya. Kagwapo man unta niya oy. Rapist man di ay ito. Oy kagwapo man unta niya. Kawatan man di ay ito. Sa ato pataraw ang mga awat lang di ay is ang mga maot. Grabe po. Grabe po ka-judgmental sa. Mauna, amo na akong giingon, no? Mo nay gilong nato sa positivist na sana inga nila base ilagi compare amo bitaw kasagaran mga kontrabita mga yagot di ba mga criminal gyud sab na wayong sa mga salida or sa mga cartoons paras na mga wayong di ba mga makuan ka na para na mga certain di ba kay nga man nagtuog gyud si Lombroso ng born type of criminal no day mga ang ida asymmetry sa iyang face ang sukod no. And also, excessive length of arms, mga tag-aspod na mga arms. Sa ato pataraw sir, si Durant, criminal po na. Di ba? Ang gilang nila sa positivist, nakasagaran ko ng mga criminal. Like a Java man ko, no? Ingana ko ng mga facial feature sa isa kay criminal, no? Asymmetry of the cranium, ang imong sukod po sa imong cranium, sa imong skull, and other distinct features, no? Kaya nga man, such implication or stigmata were Cesar Lombroso as born type of criminal. Mauni gilang ni Lombroso na naako na gyud atavistic stigmata ang isa ka tawo. Human's inferiority. No kana na mga wayong di ba mga dangason na talinis na uyo no laong nasa kana sa mga sa picture below di ba ingana pod ko nan ang nose diba? Large jaws forward projection of jaw low sloping forehead high cheekbones flattened or upturned nose, day mga flattened na mga nose, mga malat, day say upturned pero murag taga rapod, handle-shaped ears, large chins, very prominent in appearance, hook-like noses, or fleshy lips, mga bag-agpugod na mga wait, hard, shifty eyes, scanty beard, or baldness, pati po ko ng mga upaw, grabe po no? So, nga na, kakwan. So, kasagaran ko ng mga criminals, so, na nga na ang mga ilang facial features, insensitive to pain, and also a long arm. So, that's part ko na sa atavistic stigmata by Cesar Lombroso. So, amo na yung na born type of criminals. Amo na, pagka anak pa sa'yo, bantayin na kay murag criminal yan. Di ba? Grabe po. Bita, so, na mga distinct features na ilang kilayan na kasagaran. They are prone. Dili po tanan na, but they are prone kasagaran sa mga criminals diyan na. Pero, Lombroso's born type of criminals, gi-challenge na by its main critics, Dr. Charles Bachman Goring. Na ijagilaw na. Nag-conduct siya ng research sa mga prisons na, sa mga pineriso na wala ko nakita ni Goring na mga such differences. Ang iya ko no, mas gisuportahan niya ang inhabitants or asylum inhabitants on non-criminals. He found that heredity is more influential. So, mas gipalig-on pa sab ni Charles Goring, no? Iban sa kay Lombroso ang because of inheritance, no? Or heredity. Na mana-mana because of imong mga ascendants. Diba? So, diyan na. So, iyan na time. So, by Charles Goring, because of, mas iban gihapon sa born criminals kanang through genes, no? Na-influence by your ascendants, and also imong facial feature. Iban na ni Lombroso sa born criminals. Pero gikontra sa gamay ni Goring. So, dapat kuno, way karadyo kuno basis diyan na. Pero gi-fight gihapon na ni Lombroso. Under gihapon siya sa born types of
criminals or born criminals. Okay? So, positivist theories of crime argue that human behavior is predisposed and fully determined by individual differences and biological traits. No? Na it is determined, no? Ang mga human behavior by the individual differences, kalahian sa mga isa ka individual, and also some biological traits na isa sa mga factor na nga man they are prone in committing a crime, or dahil mga timailhan na that person is prone in committing a crime. Okay? So, muna mabrandingan nino ng mga kriminal, di ba? Okay? So, and also focus kita okay, so here in the the positivists, there are theories, di ba? The Holy Three, syempre si Cesar Lombroso, Rafael Garofalo, and Enrico Ferri. But Rafael Garofalo is he coined the term criminologia in 1885, one of the associates of Lombroso, di ba? Sa positivist, and advocated the concept of moral anomalies basing on the basic sentiments of the person as a cause of crime causation. Kita na isang mga moral anomalies, no? And also basic sentiments of the person, so as one of the reason or a cause of crime causation. Okay, so moral anomalies, focus si Rafael Garofalo on moral anomalies. And also second is Enrico Ferri, one of the Lombroso's associate, the best known Lombroso's associate, Enrico Ferri, who identified the social, economic, and political factors to crime causation, and he advocated the theory of imputability or the denial of free will. Gikontra gyud niya si Cesar Vicaria, i-deny niya dyan free will. Why? Because Ferri added that crime is result of bad laws instead of people, and also idagitanaw na naaigid ko na yung mga circumstances na dili lang magamit ng taong ila free will. Dili nila ma-practice ilang free will. Dili ko na talang mo practice ng ila free will, kaya naiiban, napugos ra sila. Walay ilang intent, pero naay mga external factor or mga innate factor na nakapush sa isa ka tawo na mubuhat og krimen na dili kung ilang free will, dili nila kagustuhan, wala gyud ilang intent, kaso may mga problems, innate or some external forces na makapush sa ila na mubuhat og crime. Okay? So muna, gidinay ni dyan ng free will ni Vicaria. Kay dili kuno tanang tawo na minday ko ni mga forces na dili gyud tungod sa ilang free will mao nakabuhat sila krimen. Okay? So focus kita sa tenets, no? Let's focus sa tenets sa positivist theory. Unsay mga what are the ideas behind this theory, no? Okay, what are the factors? Okay, first, crime is caused by individual abnormality or pathology. Gituuhan nila na ang krimen is tungod ra sa mga individual abnormality or pathology sa isa ka tawo. Na yung mga individual abnormality kuno nato, mauna naagi krimen kuno mag-exist. Dili gyud kuno na mapugngan kay naagi kuno individual abnormality ang isa ka tawo. Mugawas kuno gyud ato pagka-abnormal, atong inferiority. And also crime is viewed as biological, psychiatric, or personality or learning deficiency. Sa atong pag-learn, may problema on how we learn something and how we understand something. No, so mo na need na i-treat. It's either biological, psychiatric, or based on your personality. Diba? Because in positivists, the behavior is determined by constitutional, genetic, or personality factor. It's either through genes, diba? As I've said, through genes. Namana sa imong kasandat. Imong mama, papa, criminal, dakong tendency na ikaw pod ba imong criminal pod. By your chromosomes, bilang pa rin na naapoy, bilang na XYY chromosomes. XYY syndrome. Okay? Kaya ang laki ko no is XY ang iyang chromosome, ang girl, ang babae, no, na ay XX na chromosomes. Pag ang layaki ko no manubra ng Y, pag ang lalaki na existing na Y chromosomes, he is a violent one ko no. He is aggressive one. He is an aggressive one na he is prone in committing a crime. Because of the kamuna, dili gid kuno mapugngan ang krimen because of that circumstances, because of that problem, innate factors or external factors or based on your biological problems, no? The abnormalities. Amo bitan lang si Lombroso that crime is like a disaster. Ang krimen kuno is like a disaster. Amura kuno ng bagyo.
bagyo, linog, dili kuno na nimo mapugnan pa kuno'y gugma, sana all mapugnan, no? Kaya nga man, ang crime kuno is dili gid mapugnan, kaya nga man, naa kuno'y mga limitation ang isa ka tawo. Mugawas gid kuno ang animalistic behavior, no? Like sa ijang classification of criminals, di ba? By Lombroso, na ay mga criminal by passion tungod sa ilang kasuko, sobraan na nila kasuko, sobraan na nila kaselos, amo na dili nila mapugnan na mubuhat sila og krimen. Amo bitaw usay kita mulaw kita, nagit-ngit gyud akong panlantaw sir, mao nakapatay ko. Amo say na ilang basis sa una. Usay dili na nato tan-awon, bahala nag-unsa kuno na punishment na adira. As long as na ang ilara is para mo bayos mo na usay sa ilang kalagot, dili na nila tan-awon. Amo na gitan-aw sa positivist. Naa ko ni aton inferiority, manggawas ko na ato animalistic behavior bisan pagkabalo kita na naay punishment nila, bisan bukat pa kuno na punishment. So naigi ko ni tendency na naigi ko ni time na circumstances na di na tumapugnan mo kabuhat gyapon tag krimen. Di ba? Amo na gitan-aw nila. Naa ko ni individual abnormalities. Ang isa ka tawo. So mao na gituuhan sa positivist, mga na-born criminals, through genes, through physical features, to facial features, on structure, sa isa ka tao. Okay? So, mga nagituuhan sa positivist. And also, nagtuo sila that crime is a violation with temperament. No, amo nga, temperament. Lapas sa tanatong temper, no? Personality and degree of adequate socialization. Isa po na. And also, gitanaw nila na ang tawo nagakumit og crime or gitawag na mga criminal is tagtawag sa positivist theory as a sick person, sick individual. Nakakumit ra sila ng krimen because they are sick. They are in their individual abnormalities. Mao na nakakumit ko na sila krimen. Na dili mong gutanan sir, mao lagi ni ang theory ng positivist theory. Ang ilang gituuhan. Nagtuo sila ng isa ka tawo nakabuhat og krimen kay na ilang sakit or na ay ilang individual abnormality. Nigawas ang ilang individual abnormality. So kinahanglan ko no, they can be treated via medicine, through medication, or else any therapist or a reformation program or rehabilitation program para kuno mabag-o ang isa ka tawo or ma-prevent or else ma-minimize ang tawo pagbuhat ng isa ka krimen. Okay? So mao na ang ilang gituuhan na kaya ra kuno ma-medicate, kaya ra i-rehabilitate, kaya ra tambayan. Kingaman, based on their theories, amo nga ni opposite ang positivist ng classical class. Why? Because sa classical, Cesar Beccaria, unsa iyang essay on crimes and punishment. But kay Lombroso, is crime, its causes, and remedy. Di-define niya ang crime and also, iyagi ginoon ang iyang gi-studyhan unsay causes, unsay mga rason why. O man kuno sir gi-studyhan man niya unsay rason in order to know what are the preventive measure na buhaton or para mahibaw-an unsay remedy, unsay angay buhaton para ma-prevent or else to minimize that certain crime. Or unsay para malikay ang tawo sa pagbuhat di ana nga krimen. Para malikay ang tawo pagbuhat kana nga krimen. Amo na kan Lombroso, amo bita opposite sila. Kay nga man, here in positivist, more on rehabilitation. Instead of punishment, rehabilitation sila. Okay? Kinagtuo lagi sila na ang tawo is naara sa iyang abnormal condition nga man nakabuhat sa iyang krimen. Because sa positivist theory, they presume that scientific study of criminal behavior should find the cause of such behavior. Ila ko na yun, gituhan na dapat hibaw-on kung unsay cause. Hence, they treated the criminal as a sick person. No? Ilagi treat as a sick person ang isa ka individual na kinahanglan it is need to be treated rather than to be punished. Kinahanglan i-treat kaysa i-punish. Uno kuno angay na medication, angay na tambay, angay na remedy, or preventive measure na buhaton para mabago ang isa ka tao. Okay? So, mauna ang dari sa positivist. They also believe that the causes of crime are beyond the control of individual. Ang pagbuhat, usahay lagi kung amo nga gi-oppose nila ang free will. Kaya usahay ang pagkumit kuno ng crime sa isa ka tawo is beyond the control
sa isa ka tawo, dili usahay ni makontrol because of some external factors or innate factors na na-experience sa isa ka tawo. Kaya naay kunoy lagi abnormal condition lang isa ka tawo or sick individual ang tawo nagakommit og crime. No? Kaya man, ang explanations ng positivist theory were deterministic. Gino kung sa mga reasons, what are the causes? Scientific based also. No? Na-influence na po si Lombroso kay Darwinian principle of evolution. Kay Charles Darwin. Okay? Sa theory of evolution, gikan daw ta sa unggoy, bisag kagwapo nato, gikan daw ta sa unggoy. So, yung supportan sa na. So, amo na, naay mga yung ana, no? Based na, ang tao ko, no, tungod kay wala sila ka-evolve, amo na they are prone in committing a crime. Okay? So, diyan na. Nagtuo sa positivist na kaya ra i-cure, kaya ra i-rehabilitate, kaya ra makontrol, okay, ang pag-commit ng crime sa isa ka tawo. Kaya ra ma-prevent or na ay mga remedies in order to minimize the crime. Kaya di manggid ko nang mapugngan ang krimen. Okay? So, mauna diri sa positivist theory. Opposite kaayo sila sa classical. Ang classical, more on punishment. Diri, more on rehabilitation or cures. Una ila mga preventive measures na buhaton in order para ma-prevent ang crime or ma-minimize ang crime. Why? Because sa positivist, ga-focus sila sa causes. Unsay nungdan? In order, ila ma-studyhan nila in order to know what are the preventive measures should be done or the remedies na angay buhatan. Kaya man, here in positivist, they are focused on the criminals, not on the crime na nakumit. Unlike sa classical, they are focusing on the crime committed. Wala sila magtanaw sa tawo na gabuhat. Bisag kinsa ka, as long as na krimen imong nabuhat, na ay naka-determine or na ay naka-prescribe na punishment para sa imo. Pero here in positivist, ilagi tanaw ang aktor sa nakabuhat sa crime or sa criminal. Kung unsay mga reason why nahimo niya na nabutang, what are the causes para mahibaw-an nila unsa ang pag-prevent, unsa ang pag-cure, unsay mga remedies. Okay? So ing ana, amo bitaw na considered si Lombroso as the father of criminology. More on rehabilitation, idagi-study on the causes and scientific based ang positivist. Okay? So that's all for my discussion under the positivist theory on the causes of crime. I hope you've learned something in my discussion class. Okay? So I know sa tanan or sa lahat ng mga nanood or sa nagsubaybay, nag-subscribe sa atong channel, sa mga nangitas, nag-watch sa atong mga video discussion, I know na you will become or you will be one of us. You will become a registered criminologist someday or a future law enforcer. Okay? So, good luck. Labon, lalong-lalo na sa lahat ng mga magti-take ng board exam, sa nag-take ng board exam, okay? Congrats in advance sa mga watch ng video. I know, mahimo po ka na registered criminologist. You will be one of us. Okay? So, sa mga hoping dyan, kindly follow or like, subscribe, and also notify. Just click the notification bell para updated sa atong mga video discussion. So, I have more videos pa to be uploaded, mga video discussion para sa mga bisdak, sa mga Bisaya ug mga Surigao nandiyan mga leads. Okay? Kay para mas masabtan pa ang atong mga topic sa criminology. Kay isa na sa mga rason nga manamok mabagsak sa board exam. Kay usahay, abtik ra ta mo memorize pero wala gyud ta mismo makasabot mismo sa atong own dialect na unsang gibuti pasabot yan ano butang. So more on para mas ma-boost pa inyong comprehension po. Okay, para mas masabtan pa ang atong mga topics. Okay, so mas comfortable po ko mag-discuss sa True Bisaya discussion. Okay? So syempre, English atong mga notes. Okay? So, I hope you've learned something gihapon sa atong mga video discussion. So, class, that's all for this day. Thank you. Goodbye and God bless you, future registered criminologist. Bye. God bless.